Naulahi man akong rider piyo-piyo. Di ba ka mo hilak? Naulahi man. 4 laps lang, 4 laps. 4 lang, 4. Prepare novice, starting line, novice class. Prepare novice, starting line. Uy, kinsa man ang ridera kasayang ani, no? Si. Boy, bagay ta boy. Yun sa man yung motor, motor mo. Patay ka boy. Naglusot na sila boy. Ito na si Ryan Ipanag boy. No. Nasi akong rider na Roxanne Roblesa na akong rider na. Ay, diarahan the lady rider Roxanne Roblesa. Na Roxanne Roblesa, the lady rider from Marbel, no? Babae po yan, no? From Marbel. Next in line, novice. Okay, novice open category na diyan, the red rider from the hottest red rider, John Anthony Cortez, the bullet of Kiblawan. Okay, mga igalan na diha, no? The newly factory rider ng Honda Red, Anton the Bullet Cortez. Kumplito niya mga igalan ng mong team Cortez, the Red. Team Red Cortez. Muna bagong tuklas na mo din si Junjun the Cyclone mga higala, no? Junjun the Cyclone topic. Okay, hindi magulay na pita, dapat exit lang gini siya. Okay, 8 laps. Novice open category, 8 laps. Daplinin ninyo ha. Ayaw mo patunga niya. All set by the bullet of Kiblawan, Anton, the red rider from Honda. Nakauna, no? Nagsunod Travis Lacno of Panabo. Okay. Nasa ikaduha. Nalilimpat magukit sa nang ikaduha si Atis ba na eh? Atis to san? Okay, Atis. Then ikatulo, Travis Lacno. Okay. Tira to. Alright. Ika-upat. Oy, kamuntik na. Kalang-kalang abar-abar. Lawix Joyce. Okay, so huwag kayong magbiro ha. Ibang level tong diya ating karera, no? Mga fastest rider na tanan diri may gala from the novice class. Okay, Anton the Bullet Cortez pa rin na mamayagpag ng Red Honda. The newly factory rider ng Honda. Wow, gilingi pa. Is that you? Roger Ates. Iklaro lang ni Travis o si Ates Bagyo na nagsunod, no? Dinaan sa ere may gala ang kumustahan ng dalawa. Alright, so leading pa rin the Bullet of Kiblawan. Still on the lead, the Bullet of Kiblawan. Nagsunod Travis Lacno, Panabo, Ates of Kapalong. Then from anak ni, dapig-dapig ang anak ni Busading ni, si Lawrence Galicia from Esperanza Santo Tomas. Asa mang motor na yan ni Busading? Okay, riding on a Honda, si Lawrence Galicia Megala. Naguba ang yung unit. So, Laper, the Plenel Town Laper, kaya basing matugpahan ka sa buko-buko.
Laper, Dublin. Oh. Laper, Dublin ni Laper kay basig matungpahan mo. Blackman, sinyasi ang Laper kung nanakabing ang naguna ha. Sinyasi. Okay, prepare underbone open starting line. Prepare underbone open starting line. The red Honda by the bullet of Kiblawan, Anton Cortez nagsunod. Rabis Lacto Panabo. Then nagsunod Artes. Then nagsunod Lawrence Galicia of Esperanza Santo Tomas. Then kalang-kalang abar-abar. Then Dave Emas of Marbel. Dave Emas ng Marbel. Then Bon Gambua from Panabo City. Kaisen Perolin. Then Lawix Joyce ng Jazz. Sing bilis ng bala, sing bilis ng kidlat. The bullet of Kiblawan, Anton Cortez. Whipping in the right, whipping to the left. The bullet of Kiblawan, white flag is up, Travis Lacto, Ates, Galicia, and Klak-Klak Abar-Abar, and Dave Emas of Marbel. Then Bok, from Balita. Okay, namin, dire may galaw, daghang buutan, dire, kay giuli ang cellphone nga nakakita. No, na cellphone, green ang iyang, ang iyang kung sa daganon tanana mas maayo. Mas maayog siya mo padaganon tanan kay kung i-qualifying rounds nimo di nakadaganon yang hapon ni tao. The comeback of the Jesero Sabayon Megala. Nya na siya official na lang ang mekaniko Timoy the Heartthrob Olmoges. Di basta-basta ni nga mekaniko ni. Asa bang bibi na to day? Asa bang bibi? Nadia, papa ni mo Nadia? Isa lang. Duha. So, ang kwaon na to ni pito. Siya ka ni baladasan. 4 laps lang ni, 4 laps. Kay qualifying round man ni, 4 laps. Saan? Qualifying round, 4 laps. Okay, 4 laps. Scorer, qualifying round, 4 laps. Qualifying round set A. Kuhaon na mo ni pito-pito lang siguro san. Kuhaon na mo ha, pito-pito. Pito sa first hit, sa ikaduhang hit, pito. Equals 14 mudagan sa final. No? So, atong i-welcome ang barangay kapitan sa Magatos, si Honorable Barangay Captain Emiliano Rabi. Sir, namin mga silingan Rabi sa Bansalan, magsaysay. Daghang kining pamilya sir, Rabi. Number 1. Na tubig ni Pats, mga tubig daw si Santino Pats. Ang among number 1 councilor dito sa barangay councilor Rabi. Daghan sila Rabi dito pamilya. So mga gwapo sa sir parehan nimo. Atong barangay captain sa Magatusan muling ibalik. Okay. Di na ko makita ang uban dire kay nasa libdan. Nagpabante na po sila. Ang akong gipangita diyan, taga-dire mas jikay, wala lagi mulumbas jikay ng Bisag Asa. Pwede mo matanaw sa mga video ni. Palitan ka na kung motor katunda ko na. Gamay kay mong motor ay. Unyang hapon ay baligya palita. Unsa man biyo palitaw unyang hapon? Murag wa ka maglisod kay gusto man ko kag lapok. Okay, here we go.
Tanan na itong kinsay makaunset magala. Terence sa Warrior Napat number 18 from Kawasaki Philippines. Nakahunat. Botsagoy Planas ng Digos. Terence Napat. Pilipibilyo. Okay, nakahunat. Botsagoy Planas ng Digos. Terence Napat. Kanya number 10 Kimboy Penida. Pilipibilyo. Oh, grabe naman talaga. Okay, then nagsunod. Nadia John Paul Arangis from Tibuli South Cotabato mga higala. Botsagoy Planas on the go. Mga top caliber rider of the Philippines na karon mga higala sa Asuncion, Magatos. Botsagoy Planas, Danger Boy ng Digos. Inside outside nasa likuran Terence, the Warrior Nabat Team Kawasaki. And Kimoy Penida from Tagum City nasa Katulo. Pilipibilyo nasa Kapat. John Paul Arangis, right by it. Alright. Botsagoy Planas. Grabe naman talaga. Mga pangyayari, mga love Jesse Penida. Okay, 12 laps po tayo. 12 laps. Huwag kayong mag-alala. Sulit na sulit ang inyong makita, may gala. No? Nag-una. Botsagoy Planas from Digos under the supervision of Jet Lawrence ng Digos. Oh, hi. Then 65 coming up next. Botsagoy Planas Pagyapon, Terence Napat, Kimboy Peneda, Philip Evelio, of John Paul Arangis may gala. Rock and roll to the world. Dikit na. Terence Napat dumikit na kay Botsagoy Planas ng Digos. Dumikit ka lang, huwag kang malikot. Oh, hay. Doy Badigan, Dodong Badigan. Dumikit uli si Terence Napat kay Botsagoy Planas. Dikit na dikit, kapit na kapit. Halak. Inside Willings. Tira toy. Pakpakan na ito namang matirang matibay laban kung laban ang bumangga. Iba. Alright, John Paul Arangis, Jesse Peneda, Doy Mandigan, Todong Mandigan. Was-wasan na ito na Max. Kimboy Peneda na sa ikatulo. Dumikit ulit. Terence Napat. Handang umatake. Alright, nasa attack mode si Botsagoy Planas for the finish line. Wala pang nabago. Tuloy lang ang laban. Okay, John Paul Arangis, Jesse Peneda, Doy Badigan, Dodong Mandigan. Tuwa na, nag-wild na si Terence Napat may gala, nasa likuran.